Ćao svima, dobrodošli u moj novi video. U ovom videu pokazat ću vam osnove navigacije kroz Linux Mint 18.3 Silvia operativni sistem. Linux Mint je jedna od najjednostavnijih distribucija Linuxa što se tiče navigacije i veoma je sličan Windows operativnom sistemu. Na donjem delu možete primetiti panel koji je veoma sličan Windowsovom taskbaru. Na panelu možete primetiti meni koji je posle instalacije pozicioniran isto kao i kod Windowsa. Pored menija se nalazi Show Desktop opcija uz pomoć koje sa trenutno otvorene aplikacije prelazite na prikaz radne površine. Pritiskom na Show Desktop aplikacija u kojoj smo trenutno se minimizira i prikazuje se radna površina sve dok aplikaciju ne prikažemo ponovo, a kada samo prislonimo kursor miša na Show Desktop, radna površina se prikazuje sve dok kursor ne pomerimo sa ikonice za prikaz radne površine. Sa desne strane se, kao i kod Windowsa, nalaze sat, status baterije kod laptopova, podešavanje interneta, podešavanje zvuka, odabir jezika itd. Pritiskom na sat pojavit će se prozor na kome se nalazi kalendar i opcije za podešavanje vremena i datuma. Pritiskom na ikonicu baterije otvara se prozor u kome se nalaze informacije o procentima baterije, podešavanje osvjetljenja i podešavanje napajanja. Pritiskom na ikonicu interneta otvorit će se prozor uz pomoć koga ćete moći da vidite dostupne internet konekcije i otvorite opširnija podešavanja interneta. Pritiskom na podešavanje zvuka pojavit će se prozor uz pomoć koga ćete moći da pokrenete odabrani player za muziku, menjate glasnoću i otvorite opširnija podešavanje zvuka. Pritiskom na opciju za odabir jezika možete menjati jezik, dobiti prikaz izgleda tastature, otvoriti mapu karaktera i otvoriti podešavanja tastature. Na panel je moguće pinovati, to jest prikačiti prečice željenih aplikacija. Kod Linux Minta panel je moguće podešavati i prilagoditi želji korisnika. Kada pritisnemo desni klik na panel, možemo dodavati prečice, otvoriti podešavanja panela, menjati teme, otvoriti sistemska podešavanja, rešavati probleme uz troubleshoot opciju, modifikovati panel i uključiti panel edit režim koji nam omogućava da menjamo raspored ikonica na panelu. Aplikacije i fajlovi na radnoj površini ili u menadžeru fajlova otvaraju se duplim levim klikom kao i kod Windows operativnog sistema. Mogu se otvarati i kada pritisnemo desni klik na željenu aplikaciju ili fajl, pa zatim pritisnemo Open, to jest otvori. Desnim klikom na radnu površinu otvarate takozvani drop down meni, to jest padajući meni. Uz pomoć njega možete da napravite novi folder, novi dokument, podešavate radnu površinu, dodajete nove pokretače, menjate pozadinu, dodajete widgete ili kako se u ovom slučaju zovu desklete, otvorite terminal, otvorite radnu površinu pod root privilegijama i podešavate raspored i veličinu ikonica. Kada ste napravili novi folder ili dokument, možete kliknuti desnim klikom na njega i otvorit će vam se padajući meni. Uz pomoć njega moći ćete da koristite copy, cut, paste i delete opcije, preimenujete ga, obrišete i pogledate svojstva uz pomoć properties opcije. Također iz tog padajućeg menija moguće je promeniti boju foldera radi bolje organizacije. Linux Mint dolazi uz veliki broj zaista lepih pozadina, fontova i tema. Kada otvorimo meni za aplikacije možemo vidjeti nekoliko komandi. To su quit, logout i lock screen. Pritiskom na quit otvorit će se prozor uz pomoć koga ćete moći da suspendujete računar, stavite ga u stanje hibernacije, restartujete ga ili isključite. Iznad tih komandi nalazi se slobodan prostor na kome možete pinovati, to jest zakačiti željene prečice. Aplikacije u meniju su podeljene po kategorijama, to jest njihovoj namjeni. Za organizaciju fajlova i foldera kod Linux Mint operativnog sistema uglavnom se koristi fabrički instaliran Nemo. Nemo je lak za upotrebu i dosta sličan Windowsovom File Exploreru. U gornjem levom uglu nalazi se nekoliko opcija za organizaciju. Kada kliknemo na File opciju pojavit će se padajući, to jest drop down meni. Uz pomoć njega možete da otvorite nove tabove, to jest umetke, nove prozore, kreirate nove foldere i dokumente, povezujete se na server, pogledate properties, to jest svojstva i zatvorite sve prozore. Pritiskom na edit moći ćete da menjate nazive foldera, koristite copy, cut, paste i delete opciju, dodajete dodatke i otvarate podešavanja za management fajlova. Kada kliknete na View opciju, iz padajućeg menija moći ćete da prikazujete i sakrivate određene delove u programu za organizaciju, kao što su na primjer statusna traka, glavna traka itd.
Kada pritisnete na Go, moći ćete da menjate trenutnu lokaciju i vršite pretragu fajlova. Bookmarks opcija služi da obeležite, to jest istaknete određenu lokaciju. Uz pomoć Help opcije možete pronaći više informacija o Linuxu i njegovoj upotrebi, kao i o trenutnoj verziji programa. U gornjem desnom uglu otvorene aplikacije ili foldera nalaze se 3 opcije. To su opcija za minimiziranje, maksimiziranje i izlazak. To bi bilo to što se tiče ovog videa, hvala na gledanju. Ako vam se dopao ovaj video, lajkujte ga i pretplatite se na kanal za još video snimaka. Ja sam Nebojša i vidimo se u sljedećem klipu.